Good morning, good morning. Meron tayong dalawang customer ngayon, Fortuner tsaka Wigo. Ito, kinabitan natin ang dashcam. Nakamichi na 4K resolution. Yan, harap likod. Yan, compact dashcam. Ito po yung dash. Iwanag yan. Yan. Wi-Fi up na rin yan. Yan. Tapos itong Wigo, nakamichi head unit din. Ito, ina-wiringan pa natin. Tapos, minamount natin dito. Patayin niya, Jack. Yung bracket. Itsura niya. Yun lang. Ayan. Okay. Thank you. Sa gusto pa magpa-install, PM lang kayo sa RMB Car Accessories.